Good morning, idol. Yan, ito po yung menu natin ngayon. Pork binagunga. Yan, idol. Sarap yan. Pork binagungan. Yan, idol. Sarap yan. Saka, siyempre, yung big seller natin, di mawawala. Pork tinagwan. Yung mga idol. Sobrang lapo to. Siyempre, yung bisiler natin ang beef tapa. Yan, ito lang beef tapa. Oh. Kumakatas-katas to. Ayan po mga idol, yung luto nating tatlo kanina. Salamat po. Huwag pong makalimutan mag-follow saka mag-like. Thank you mga idol. God bless.